Selamat sore semua. So, good evening to all of us. Kita ada dalam kasih Tuhan selalu, dalam sukacita Tuhan. Dan sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. So, the title of the sermon today is The Word Became Flesh. Firman yang telah menjadi manusia. So, the Bible reading is taken from John 14. 5 to 14, and then John verse 1 to 14. If you have time, you can read it this one again, and then meditate on it. It's gonna be awesome if you can read this one again. So there is only one way to the Father. Jesus is the only way. Yeah. So John 14, verse 5 and 6. If you read this one of the disciples asked Jesus, which is the name is Thomas. Thomas said to Jesus, "Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way?" That's the question from Thomas. And then Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." So often people cry out for God. Yeah, they cry out for God to speak to them in troubled times, in time of crisis. Many people crying out for God. God, please help me. God, please show me the way out. God, please answer my prayer and show me your guidance. Many people crying out at the moment. While in front of them, they have their Bible lays unopened on their table. They're crying out, and in front of them, there's a Bible. So it is the same thing. Is it the same thing like when we ask God? Ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih kehendak Tuhan buat saya? Atau kalau seorang tanya kepada kita, what is the will of God? Apa sih kehendak Tuhan buat kehidupan kita? Saudara bisa jawab nggak pertanyaan ini? Kalau ada orang bertanya kepada saudara, kalau saudara orang Kristen, apa kehendak Tuhan buat saudara? Ada yang namanya Alkitab. That's Bible. That is the Bible that shows us the way. Itulah firman Tuhan yang mengandung semua jalan yang Tuhan berikan itu. Ya, itulah yang mengandung semua kehendak Tuhan. Kadang-kadang we are crying out to God, but we are not realize that we don't realize at all that there is a Bible that need to be understood well. God has spoken to us through His Word. We just need to believe it and receive its truth as a way to the victory. In John 14, Jesus did not say, "I am a way, a truth, and a life." He truly claimed to be the way, the truth, and the life. Jesus claims about himself, of which there is the only way to the Father God. Therefore, other religions sometimes that recognize Jesus as a good teacher only, good man, good philosopher, and his teaching as only as a wonderful example. But they don't believe he is the only way to achieve salvation. They are false. They are incorrect. The Word of God is a spiritual book written under the direction of the Holy Spirit. It wasn't written to our head, but to the innermost part of our heart. Again, it was not written to our head, but to the innermost part of our heart. This is why some people find the Bible is so hard to understand. They are trying to comprehend the Bible using their only mind, but the Bible, it is written to the innermost part of our heart. Ya. Jadi kalau saudara membaca firman, kalau saudara coba mengartikan itu dengan kepintaran saudara, dengan otak saudara, dengan kepala saudara, akan sangat susah. Tapi saudara coba dengan hati saudara. Karena Tuhan berbicara kepada hati saudara. The word of God has to inspire our heart, has to motivate our heart, has to encourage our heart first before it can enlighten our mind.
Jadi dia harus menerangi hati kita, baru dia bisa menerangi pikiran kita. Kalau kita mencoba mengerti firman Tuhan langsung dari otak kita, langsung dengan ini make sense apa enggak, kita akan kesulitan Bapak Ibu. So today, this evening, things that we need to do seriously with the Word of God. The first one is, we need to fully understand the Word. Ya, tadi seperti yang Thomas tanya kepada Yesus, Lord, we don't know where we are going. How can we know the way? Katanya. Tuhan menjawab, Yesus menjawab, I am the way, katanya, and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know the Father as well. From now on, you do know him. So, you do know him and have seen him. Lalu murid yang lainnya tanya lagi, namanya Philippus, dia tanya, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Again, Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I've been amongst you such a long time, katanya. Ya, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am the Father, and the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me, katanya. Jadi, kalau ini yang tadi saya bilang pertama kali, kadang-kadang kita teriak Tuhan, 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 tapi kita nggak baca Alkitab kita. Kita nggak baca kehendak Tuhan. Kita nggak baca apa yang Tuhan sudah firmankan buat kita. Kita berdoa, kita cari, kita sampai menangis, tapi kita nggak pernah mengerti firman Tuhan dengan baik. Kita nggak coba buka itu firman Tuhan, cari jawaban dari all the questions in our life, even in this time of crisis. It's all started by the word of God. Makanya kita baca Yohanes 1 ayat 1 tadi. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was with God in the beginning. Nah, ayat ketiga yang luar biasa. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Semua dijadikan karena firman Tuhan. Jadi apa yang saudara hadapi di bumi ini? Firman Tuhan jawabannya. Firman Tuhan petunjuknya. Firman Tuhan yang menjadi tadi di judulnya. Firman Tuhan yang telah menjadi manusia. So all will go back to the Bible. Baca kembali firman Tuhan untuk mengerti kehidupan ini. For us, it is important to start with the reflection of the word. Reflection itu meditation, sama dengan contemplation, sama dengan perenungan. Itu yang saya maksud. Mulailah merenungkan firman Tuhan. Because it will produce the strong discerning spirit. Kita punya roh yang kuat, roh yang membedakan. Ya, itu yang perlu saat ini. Ibrani 4 ayat 12 says, for the word of God is alive and active. Wow, luar biasa. Dibilang firman Tuhan itu hidup dan kuat. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thought and the attitude of the heart. Tuhan, aduh luar biasa. Kalau saudara mengerti ini dengan baik, for the word of God is alive and active. Jadi firman Tuhan yang ada di Alkitab itu hidup, saudara. Itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi firman yang ada di Alkitab itu nggak main-main, saudara. Itu dibilang hidup, dia alive. Kalau saudara percaya, you will be a different person. Your life will be changed. Ya, it will synchronize the way you think and the way God think. Atau disinkronize ya. Kita menyamakan apa yang Tuhan pikir, itu ada dalam pikiran kita. Itu luar biasa. Kalau saudara mulai berpikir dari bagaimana Tuhan berpikir. Kadang-kadang kita nggak mengerti how this life is running. But when you read your Bible, you will be amazed. Makanya mari mulai membiasakan melakukan perenungan firman Tuhan. Not because of the Sunday sermon. Tapi waktu sudah mulai merenungkan perenungan pribadi. Ya, your self meditation, your self contemplation. Bukan merenungkan nasib, tapi merenungkan firman Tuhan. So, Psalm 1. Psalm chapter 1, verse 1 and 3, if you can read this one. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way of the sinners, or sit in the company of mockers.
But whose delight is in the law of the Lord, who meditates on his law day and night, dibilangnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi ayat 2 saudara dibilang seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya Taurat itu apa? Siang dan malam, bukan hari Minggu aja. Bukan kalau kita perlu aja kita baca firman Tuhan, tapi merenungkannya siang dan malam. Regardless all the circumstances. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sometimes we like this one. Verse 3, we really like this one. Apa saja yang saya mau perbuat berhasil, Tuhan, tolong Tuhan pekerjaan saya. Please help our family. Please help my job. So everything that I'm doing at the moment is gonna be success. It's gonna be successful. Tapi kita lupa berawal dari mana? Kalau kita suka firman Tuhan. You know what? Sometimes we listen to the same sermon. We listen to the same teaching. But the impact is different to each congregation. To some are powerful, but to others nothing happened. It's just a sermon. So why? It is solely rely on the quality of the soil. That is the quality of your heart. Jemaat bisa dengar khotbah yang sama, tapi akibatnya berbeda. Impact-nya sangat berbeda. So, benih yang ditaburkan sama, tapi pertumbuhannya berbeda. Ini sudah dibilang di Lukas 8. This is about the parable of the sower. So, ada orang menaburkan benih. Ya, so the seed, the first one is felt along the path. The second one, the seed fell along the rocky ground. The third one, the seed fell among thorns. And the last one, the seed fell on the good soil. The seed is the word of God. Kalau saudara baca verse 10, ya, Lukas 8 ayat 10 dibilang seperti ini. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. The knowledge of the secret of the kingdom of God has been given to you. Di dalam saudara ada yang namanya rahasia kerajaan Allah, saudara. Di dalam saudara, saya ulangi, ada rahasia kerajaan Allah. Itu luar biasa. Nah, saudara harus temukan itu. Syaratnya apa? Tanah yang baik, a good soil. Ya, makanya waktu orang mendengarkan ini, ayat ke-15 lebih luar biasa lagi. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Those with a noble heart and a good heart, who hear the word, retain it, and by persevering it, produce a crop. Nah, itu yang luar biasa. Itu orang yang mengalami impact yang powerful waktu dia mendengarkan firman Tuhan. Yang membedakan orang bodoh dan bijaksana bukan hanya dari intelektual atau tingginya IQ mereka, tapi apakah mereka mendengarkan dan melakukan yang namanya firman Tuhan atau tidak. Memang orang bisa pintar dengan luar biasa, punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi kalau tidak punya yang namanya hikmat Tuhan, the wisdom of God, mereka akan gagal mempraktekkan ilmunya dengan benar. Banyak orang bijaksana secara duniawi, punya hikmat manusia. Tapi waktu ada badai datang, mereka goncang. Waktu ada badai hujan, badai angin, banjir datang, banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang mengalami mental illness. Mereka pintar, mereka kaya. Tapi ada orang yang bodoh. Dipandang dunia, bukan siapa-siapa, no one. Tapi sangat bijaksana. Punya hikmat Tuhan. Mereka tetap berdiri di atas batu karang. Waktu bencana menimpa mereka, mereka tidak goyah. Ini yang dibilang, the wise and the foolish builders di Matius 7. Dibilang, therefore everyone who hears the words of mine, puts them into practice, is like a wise man who built his house on the rock. Itu dia. Kalau saudara mengerti firman Tuhan dengan baik, saudara rindu, saudara haus dan lapar firman Tuhan, saudara sedang membangun kehidupan saudara, your house on the rock, membangun rumahnya di atas batu karang itu. Ya, ada banjir, ada masalah, ada badai. Saudara tetap berdiri teguh. The word of God need to be dig deeper every time. So you can get the true revelation.
ada pewahyuan baru buat saudara. Kalau saudara ikut, kemarin kita ada Bible study, kita bahas satu ayat, bayangin ada 7 orang, melihat ayat itu hasilnya berbeda-beda. Ada saudara bisa kasih kesaksian di sini yang ikut Bible study. Satu ayat bayangkan, 7 orang itu mengartikannya berbeda-beda. Saya juga sampai kaget, saya catat kan. Nggak ada yang sama. Itu apa? They have revelation. Mereka punya pewahyuan masing-masing. So theology is a faith-seeking understanding. Yeah, becoming a Christian is to seek for deeper understanding. So Christian faith is not a blind faith; it's a thinking faith. So you are thinking, you are always thinking. When you read the Bible, you are always thinking. Ketika saudara baca firman Tuhan, nggak terima aja selesai, masuk kiri, keluar kanan. Tapi waktu saudara mendengarkan, saudara pikir lagi, apa ini maksudnya? Ya, Christian love is not a romantic, naive love, tapi is open eye love. Bukan waktu kita cinta Tuhan, bukan cinta buta aja. Tapi ini open eye, kita bawa mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya buat kita. Sama kayak kita mengenal suami kita, your husband, your wife, you really want to know them. Yeah. So we need to learn from orang Yahudi yang tinggal di Berea. We call it Berean Jews. Mereka luar biasa. Kalau saudara mau tahu, this is the true Christian. Kisah Rasul 17, Acts 17. Ya. Chapter 17, verse 11, show like this to us. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, dibilangnya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Waktu mereka terima firman Tuhan, enggak mereka terima aja terus selesai, no. Mereka cek lagi, saudara. Mereka baca lagi firman-Nya. Dicek bener nggak apa yang dikatakan tadi waktu diajarkan. Luar biasa. Ini yang dibilang, wah ini good learning experience with the word. Waktu saudara terima firman Tuhan, oh betul nggak ya Pak Pendeta bilang itu? Betul nggak yang dimaksudkan? Dia cek lagi. Akhirnya apa? Mereka menerima pewahyuan yang baru. So when you dig deeper, when you understand the word deeper, it will protect you from going off track. Atau being stumbled. Atau saudara disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Ada banyak pengajaran yang mungkin bisa menyesatkan kita tanpa kita sadari. So that's why you have to again understand the word. Ya, understand the word. Di 2 Petrus 3 bilang seperti ini, waspadalah. Karena itu waspadalah, be on your guard, dibilang. But grow in the grace of knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. Bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, our life need to be fully influenced by the word. John 14:12 says, very truly I tell you. Ini perkataan Yesus. Whoever believes in me will do the works I've been doing. And they will do even greater things than this, because I'm going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Hallelujah. The word of God is everything to us. It's all about our life. It is highest authority in our life. We are nothing without the word of God. It is the guidance for us to walk forward to the brightest future. Your word is lamp for my feet, a light on my path. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yesus berkata, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. One of my favorite verse in the Bible, satu yang saya selalu renungkan ini, firman Tuhan, ada di Mazmur 19. Kalau saudara mau baca, ini luar biasa saudara. Mazmur 19, ayat 7-10. Ini Mazmur Daud. Ya, Mazmur Daud. Jadi saya bacakan mungkin dalam bahasa Inggrisnya. Ya. The law of the Lord is perfect, refreshing to the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart.
The commands of the Lord are radiant and giving lights to eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more than the precious gold. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb, dibilangnya. Taurat Tuhan itu sempurna, saudara, dibilangnya di Mazmur ini. Titah Tuhan itu tepat, dia menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Dibilang firman Tuhan itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada tetesan madu dari sarang lebah. How to understand this kind of verse? The word God is perfect, dibilangnya. Without error, no contradiction, no misleading statement. We all are reading the perfection when we read the Bible. Kita membaca kesempurnaan, saudara. Ada kesaksian waktu itu teman saya ikut seminar di USA, seminar dari USA, lalu ada datang peneliti yang lumayan terkenal di Amerika, researcher. Mereka bilang begini, you know what, we found the answer of our research. Ternyata mereka udah ada dan tertulis di Alkitab yang mereka nggak pernah baca. Jadi waktu mereka buka Alkitab itu, mereka bilang ada jawabannya di Bible. Waktu mereka buka, betul katanya. Jadi selama ini kita putar-putar, jawabannya udah ada di Bible. Yang ditulis dari ribuan tahun yang lalu. Mereka baru memulai penelitian sekarang, tapi mereka bilang, wow, your Bible is awesome. So the answer of all human beings' problem are already written in the Bible, saudara. Bible saudara itu yang saudara pegang, mungkin saudara jarang pegang, itu ada jawabannya. Orang-orang ngejungkir balik cari jawaban. Saudara sudah punya. Saudara sudah ada di tangan saudara. Ini saatnya. Yuk, mari. Kehidupan kita diinfluence oleh firman Tuhan. Tips untuk read Bible saudara. Kalau saudara mengalami kesulitan to read your Bible, membaca firman akan dapat mudah dimengerti bila kita membaca dengan mengimajinasikan apa yang terjadi. You have the picture in your mind. Kalau saudara baca buku yang menarik ya, mungkin kalau baca firman Tuhan udah ngantuk, cepat ngantuk. Aduh, Bapak Pendeta ngantuk. Apalagi kalau baca yang bilangan dan lain sebagainya. Nih, kalau saudara suka buku, ada buku yang sudah saudara. If you like one of your favorite book, see how they write the book. Kenapa? Mereka punya namanya visual. Mereka it's easy for us to visualize the book. Jadi waktu saudara baca, saudara kayak sudah membayangkan saudara ada dalam buku itu. Sama seperti the pastor atau pengajar, pendeta, evangelis, waktu mereka berkhotbah, mereka berusaha membuat gambaran di otak saudara. Mereka kasih yang namanya ilustrasi, kasih kesaksian, kasih cerita-cerita di Alkitab untuk apa? Ini bagian dari ilmu berkhotbah agar pendengarnya visualize, like this. When Jesus came to Getsemani, mereka membayangkan Getsemani seperti apa. Lalu it's easy for you to understand. Karena gambaran yang salah akan menciptakan persepsi yang salah. Ya. Kalau saudara, if you have perception about the church, okay, the church is the building, there's chairs there, and there's a musical instrument there, and the preacher will preach on the altar. That's it. Itu gereja, ya. Ada bangkunya harus bagus, harus ada AC dan lain sebagainya. Saudara duduk nyaman, musiknya bagus, lampu kelap-kelip, waktu masuk boom, boom, boom. Saudara lihat, wow, di sini ada Roh Kudus, ya betul. Tapi waktu ada pandemi, gereja tutup. Saudara nggak bisa lagi masuk ke gereja yang AC, duduk tenang, menonton orang bernyanyi di depan, pendeta yang berkhotbah lucu di depan, semua dari YouTube. Saudara duduk di tempat duduk saudara. Apakah saudara mengalami pengalaman yang sama? Merasa, wow, Roh Kudus hadir. Tapi ini di rumah saya, di kamar saya. Kok beda ya situasinya? That's the thing. So, all the visualization is different now. Ini apa? Ada yang salah. Ya, karena apa? Gambaran gereja bukan seperti itu. Makanya, you know what? If you try to look, maybe 2 or 3 weeks, maybe last week, I'm talking about community. Ya, bagaimana ada community yang punya budaya saling menolong, saling memperhatikan, saling support. That's why I want to try to explain to you to this. Hey, kita ada yang namanya komunitas. Gereja itu soal komunitas.
Gereja itu soal relationship. Ya. Waktu kita punya relationship dengan Tuhan, kita juga punya relationship baik dengan all our family in BIUC. Ya, bukan hanya kita duduk mendengarkan firman, tapi kita ada interaction, ada pertemuan ibadah yang baik. Waktu kita susah, mereka yang akan tolong kita. Bukan orang yang di YouTube akan tolong saudara. Bukan pendeta yang bekerja yang khotbah di YouTube akan tolong kita. Tapi orang-orang di sekitar kita, mereka yang akan tolong kita. So the source of the comfort, remember, the word of God and the community surround us. What inside of you is more important than what outside of you. Yeah. The victory of your life is dependent on what inside of you. Kalau kita ada pressure saat ini, remember, when you have a good pressure from inside, ya, ada comfort within, anything outside you can face it. Saudara punya keyakinan bahwa apapun yang masalah saudara hadapi, kalau ada orang berbicara tidak baik buat saudara, saudara menyerahkan kepada Tuhan. If something happen, like anything that good comes to you, ada orang berprasangka buruk, ada orang mau fitnah saudara, ada orang berkata yang tidak baik saudara. Kita sering dijelekkan mungkin. But because there's a Jesus inside of us, there's a comfort inside of us, there's a word of God comfort us. Kita akan kuat. Kita akan kuat. The last one, we need to be fully guided by the word of God. Yeah, it is not the Bible lying on your coffee table that makes the enemy flee. I repeat it again. It is not the Bible lying on your coffee table that makes the enemy flee, but the word of God hidden in your heart, activated by the power of the Holy Spirit, spoken out in appropriate situation. Yeah, it is the word we know. It is the word you know well. We speak it. Yeah, that deliver us. Yeah, bukan firman Tuhan yang ada di Alkitab terus saudara usir-usir dengan Alkitab, itu bukan. Yang saudara pahami firman, yang saudara hafal, yang saudara benar hidupi, itu yang akan membebaskan kita. Dibilang janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Joshua 1:8. Ucapkanlah firman Tuhan yang kau baca setiap hari. Ucapkan itu, biar kita dengar juga dengan telinga kita. Say it out loud with your mouth and act on it. Ya, a spoken word. Itu yang dibilang rema, saudara. A spoken word. A spoken word in appropriate situation. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. So when you say it again, the word of God, iman saudara timbul. Even Jesus need to be guided by the word. Jesus is the pre-existent God who chose to become a man so he could redeem us by sacrificing his own blood. When he became a man, he was still 100% God in his spirit, but his physical body was 100% human. The physical Jesus had to grow in wisdom, and Jesus read and meditate the word of God. Makanya di waktu dia dicobai, apa yang dia klaim? Firman Tuhan. Apa yang dia klaim firman Tuhan, karena juga Yesus butuh hikmat dari firman Tuhan itu. When Jesus was born, his physical mind did not know all things because he was human. He had to be taught how to talk, how to walk, how to eat, and so forth. He had to learn that he was God in the flesh and accept that by faith. Ya. Sama seperti kita, saudara. Ada kekuatan dalam kehidupan kita yang tadi saya bilang, yang tadi firman Tuhan bilang. Itu ada dalam kehidupan saudara. Itu ada dalam kehidupan saudara. So read your Bible. John 1:14 again. The word became flesh and make his dwelling among us. We have seen his glory and the glory that the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So the first thing, we need to fully understand the word. Second one, our life need to be fully influenced by the word. And the last one, we need to be fully guided by the word. Saudara cintai firman Tuhan. Mulai lagi, buka lagi itu Bible. Saudara buka Bible, saudara lihat, ini alive and active. Yang tadi dibilang di Ibrani 4. Firman Tuhan itu alive and active. Saudara cari jawaban sekarang. Saudara mungkin sedang cari jawaban hidup, saudara ada pertanyaan dalam kehidupan saudara.
Mungkin saudara mau tahu ke depan ini seperti apa. Mungkin saudara mau tahu Tuhan, kehendak Tuhan seperti apa buat saya. What is God's will for our life. Untuk keluarga ini, untuk suami saya. Mungkin saudara sedang mendoakan orang yang sedang sakit. Saudara mungkin butuh penguatan. Saudara bingung, saya mau berkata apa untuk orang yang sakit ini. Baca firman Tuhan. Mungkin Tuhan mau bicara firman Tuhan buat dia. Lalu Tuhan sampaikan firman Tuhan itu kepada yang sakit. Yang sakit enggak butuh uang. Yang sakit butuh apa? Kekuatan firman Tuhan. When you pray for them, when you say the word of God to him, membiarkan kekuatan baru. Mungkin ia disembuhkan. Karena firman Tuhan tadi menyukakan hati. Waktu hatinya suka, ingat, hati yang gembira adalah obat. Banyak orang yang sakit saat ini, mereka butuh firman Tuhan. And you have the Bible on your hand. Use it, read it. Meditate on it. It will free people. It's free, ia akan menjadi memerdekakan orang. Give them the freedom untuk selalu hidup dalam Tuhan. Cintailah firman Tuhan. The word became flesh. Tuhan memberkati. Amin.